Hello guys, ang pobreng asawa ni Kano na injured guys. Duyan-duyan ta guys, kay init sa sulod. Oh, diri ta guys. Oh, mao ni akong tiil karon guys. Oh, nadaot sa sabak ta diri. Sa to, tong kantaha, mao to siya guys, sabak ta diri. Oh, ayan, nasabak gid si Chris. Nasabak gid sa akong tuhod, guys. Mura to. Thank you for watching. Bye!